Hayig soon, mayong adlaw, mayong gabi. Another day and great opportunity na makashare ko sa mga karon og pulong sa Ginoo. I know nga this video mao niya kanang reminders sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Because without the word of the Lord, dili ta makamata about sa truth sa atong kinabuhi. That's why kanang ipahari nato ang kanang word of God sa atong kinabuhi para makamatata sa kamatuoran. It because some of us wala pa nakabalo kung unsa ang kamatuoran or wala pa nasayod kung kinsa siya atubangan sa Ginoo. And I am here to tell you nga ang atong kinabuhi mao ni ang kanang bililhon sa tanan. No, mao ni ang kanang magahatag sa atoa og kanang value, no, ang ato ang life. That's why atong ampingan ang atong kinabuhi it because ang atong life mas bililhon pa sa tanan nga mga butang. And the word of the Lord nagaingon sa Mateo chapter 6 verse 25, ana siya, tungod nini sultihan ko kamo, ayaw kabalaka unsay inyong kanon og imnon aron kamo mabuhi o sa inyong bisti. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa bisti? And that's the word of God na nag-remind sa atoa. These scriptures gina-emphasize niya kung unsa jud ang kaimportante ang ato ang life, no? Gina-emphasize niya kung kinsa ta kaimportante. Ana gani siya ang atong kanang kinabuhi mas importante pa daw kaysa pagkaon. Ang ato ang lawas mas importante pa sa kanang bisti. And unsa man ang ipasabot niya diri, kinabuhi, no, kanang magang alagad sa Ginoo. Lawas importante sa kanang mga bisti, dili literal sa katunga meaning, but ang lawas, no, nato i-offer sa Ginoo. It because unsa kaning giingon sa iyang pulong, ang atong lawas mao kini ang temple of the Holy Spirit. That's why ato ang kanang i-reflect sa ato ang kinabuhi kung unsa jud ang value sa ato ang kinabuhi, no? Atong ibutang sa atong hunahuna that our life mas bililhon kini sa tanan nga mga butang. Imagine that lawas mas bililhon kaysa bisti. Ang kinabuhi mas bililhon kaysa pagkaon. And that's the word of God nga nagahikayat sa atoa nga magkinabuhi ta sa kanang kamatuoran. And ampingan nato ang ato ang kinabuhi, ang ato ang lawas pinaagi sa unsa, dili pinaagi sa kanang pagbulakbol sa niini nga kalibutana or mag-follow sa steps sa pangkalibutanon, but kanang i-pursue nato ang ato ang kanang kinabuhi or kanang ampingan nato ang kinabuhi nato pinaagi sa pag-alagad sa Ginoo, then kanang pagtuman sa iyang kanang kabubuton. It because ang ato ang life and ang ato ang body mao na kanang importante sa tanan nga mga butang.